औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ का वेदर 100 साल बाद यानी 94 में भी ऐसा आया था, 0 बिलो चल रहा है टेम्परेचर। यानी अगर से आप देखें तो ये होमलेस है, एक होमलेस नहीं है बोला, एक दूसरे को होमलेस है बोला। अब ये लोग बाहर सड़कों पे सोते, ये अमेरिका के ख्वाब है, ये अमेरिका की दीवानगी है। जो इंसान हकीकत में जो है इंसान को आखिरत ने समझ में आने से दुनिया की जन्नत ढूंढ लिया। अमेरिका सड़कों पे सो रहे हैं यहाँ लोग, होमलेस। रोना आता है देख के। आज वैलेंटाइंस डे है, आज जो है जितने भी जो स्पेनिश ममालिक के बंदे यहाँ आए अमेरिका के अंदर जीने के लिए, वो जो काम करते हैं, आज वो फ्लावर्स बेचते हैं, बोके, और वो आज कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सड़कों पे जाने ही नहीं दे रहे। अगर जा रहे तो कारों में जा रहे। सिर्फ लोग जो है, मार्केट पूरा ठप है। ये ज़िंदगी है इंसान की, इंसान नहीं समझ रहा इसके बाद की ज़िंदगी। 2016 में इस तरह से वेदर आया था, फिर ये 2016 में ऐसा वेदर आया था, इससे 100 साल बाद जो है ऐसा ही वेदर था। बोले इंसान आया चले गया, नहीं तारीख लेके क्या करेंगे तुम। अच्छा, मैं मुसलमान की पहचान बताना चाहता हूँ। मुसलमान नाम का मुसलमान किसको बोलते हैं, ये एक साइन बता रहा हूँ मैं। हर बार मेरे वीडियो में साइन बताता हूँ। नाम का मुसलमान, आप फितूर देखिए, फितूर के माने है दीवानापन, पागल। वो एक लड़की का पागल है, उसमें नूर है उसका नाम, नूर निज़ामी। लड़की का पागल है बचपन से, और उसका जो पेशा है वो है आर्ट, तस्वीरें बनाना, या फिर और कोई जो है आजकल के मॉडर्न आर्ट बनाना। और ये मुसलमान का पेशा नहीं होता। कुरान के अकॉर्डिंग जो है तुम हराम है ये। अच्छा, फिर उसमें बेगम को बताया, तबू को, बेगम हुक्का पी रहे, कुरान के ख़िलाफ़ है, हुक्म के ख़िलाफ़ है, मुसलमान के ख़िलाफ़ है ये। यानी नाम के मुसलमान की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा। वो फिरदौस है, जन्नत, वो लड़की का नाम फिरदौस, कैटरीना कैफ का। वो शराब पी रही और सिगरेट पी रही और जो है बग़ैर शादी के बिस्तर कर रही यही लड़के के साथ। ये मुसलमान है, नाम के मुसलमान। नाम के मुसलमान को अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। इस वास्ते मैं बार बार कहता हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे लोग जो है दुनिया की जो मोहब्बत में जी रहे, वो बूढ़े हो गए, अब फिल्में नहीं चल रही। मैंने डाला ये जनवरी से अब तक के, उसमें कोई 15 लाख, कोई 1 लाख, कोई 1 करोड़ के नीचे ही है बिजनेस है। फ्लॉप, अटर फ्लॉप। और जो फिल्में चली वो 2 गंदी फिल्में चली, क्या कुल हम और ये मस्तीज़ादे, और इंसान का जहन पागल हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा इसके बाद की आखिरत की। अब मैं ख़ास बात पे आता हूँ। मुसलमान की निशानी बता दिया मैंने। मुसलमान नाम का नहीं होगा, नाम के मुसलमान ये है फिरदौस, शराब, सिगरेट और जो है अय्याशी, बिना जो है शादी के जिना, गुना। और वो लड़का पेशे के एतबार से मुसव्विर, और वो अल्लाह ताला इजाज़त नहीं दे रहा उसको। और फिर वो औरत हुक्का पी रही, और उसका जो माजी है वो भी अजाब वाला। उसके पास कोई जो है दुनिया के बाद की ख्वाहिश नहीं है। वो कह रही है वो लड़के को, अगर तू मेरी बेटी से इश्क करता है तो जो है तू कुछ बन के दिखा। वो दुनिया की बात कर रही। तो इस तरह से नाम के मुसलमान है। अब आ जाओ, चाक एंड डस्टर सिस्टम एजुकेशन का इंडिया की। सबसे पहले बात मैं बता दूं, अच्छी फिल्म बनाया, नहीं चली, ना पीके की तरह चली, ना बजरंगी भाईजान की तरह चली, लेकिन आपको बांध के रखी मूवी। अब उसमें कितने गलतियां हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम गलत है, मज़हब भी गलत है। हिंदू गार्ड है गणेश के सामने जो है शबाना पूजा कर रही मराठी औरत, और गणेश को ही नहीं मालूम कि उसका सर जो है गिरा कहाँ, कोई उठा के लाया भी नहीं, किधर चलेगा नहीं मालूम, हिंदू को भी नहीं मालूम। और वो उसका गार्ड जो उसका बाप था, उसको भी नहीं मालूम वो उसका सर गिरा कहाँ। उन्होंने क्या करा, हाथी, जिंदा हाथी को काट दिया। ये इंसान देखो, शैतान ने जिंदे हाथी को काट के अपने बेटे के ऊपर लगा लिया सर। उसका धड़ किधर गया वो भी नहीं मालूम इनको, ढूंढते ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम कैसा अच्छा होगा। अच्छा, फिर उसमें बोलता कि 40 या हनुमान 40 या हनुमान खुद जो है भक्त था उन्हें राम का, और ये लोग जो है हनुमान का 40 पढ़ रहे। अच्छा, पूरी दुनिया के ऊपर नहीं छाया ये मज़हब,
اور پوری دنیا نہیں جانتی ہنومان کون ہے، چالیس یا کیا ہے کون نہیں جانتی. آج پوری ورلڈ وائڈ بات ہو رہی اور یہ لوگ جو ہے خالی محدود انڈیا کی بات کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے اندر 40 کے اندر ایک واقعہ بتا رہا انہیں جو ہے گمراہ کرنے والا جیسا. وہ بولے بہت پہلے بولے جو ہے وہاں 18 میں جو ہے یہ ایجاد کرے، 18 صدی میں ایجاد کرے، اور ہمارے جو ہے پرانا ایک جو ہندو تھا وہ ہم کو بتا دیا 16ویں صدی میں. من گھڑت کہانی، من گھڑت عبادت گنیش کی. اچھا بدھا کی جو خوش کرنے، بدھا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دلائی لاما کا اوشن بولے اس کو بولے، اور وہ جو ہے برما میں لوگوں کو جلا رہے اور انہیں جو ہے پیس کا جو ہے میڈل لے کے پھر رہا دلائی لاما. غلط. اندرا گاندھی پرمویر چکر ملا سردار کو انڈیا میں، اور انڈیا میں جو پرمویر چکر ایک ہی سردار کو ملا، سردار اندرا گاندھی کو مار دیا. ایجوکیشن غلط، سسٹم غلط، اللہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا، ہرگز نہیں سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دیکھنے والی آنکھوں کو بند کر دیا، وہ نہیں دیکھ رہے. گنیش کی عبادت ہو رہی، آج بھی ہو رہی، ہندوستان میں ہو رہی. پھر باہر کیوں نہیں آیا گنیش؟ کیوں پوری دنیا پہ نہیں چھا گیا؟ کیوں شیوا نہیں چھایا؟ کیوں رام نہیں چھایا؟ نہیں سمجھ میں آنا ہے. ایجوکیشن غلط. مسلمان جو نقشہ بنایا بول کے انہیں بتا رہا، وہ واسکو ڈی گاما جو ہے کولمبس ادھر یہ امریکہ کو لے کے آیا، وہ نقشہ بولے وہ محمد عرب کا ہے کوئی جو ایک پہلے بنایا. ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ایسے نقشے کیوں بنائے تھے. مسلمان دعوت کے کام سے پوری دنیا میں پھرنے کے لیے نقشے بنائے تھے، وہ بھی غلط. ایجوکیشن ہی غلط تو سسٹم کہاں سے اچھا دیں گے؟ اس واسطے جو ہے وہ او مائی گاڈ میں ہیرو نہیں تھا، ہیروئن نہیں تھی، فلم چل گئی. ایسا سسٹم بدلو کہ جو ہے انسانوں کے پاس ایجوکیشن ہے. ایسا سسٹم لاؤ کہ گیتا ایک انسان دیا، قرآن سامنے لاؤ. ایسا ایجوکیشن لاؤ جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پوری دنیا کو سمجھ میں آئے. یہ فلم میں بھی ہیرو ہیروئن نہیں ہے، سب کیریکٹر ایکٹرز چھوٹے موٹے جو پورے ضعیف بوڑھے پڑ گئے. جوہی چاولہ، شبانہ، رشی کپور. اب میں اس میں بوڑھے پڑنے کی جو بات بتایا اس پہ غور کرو کہ انسان بوڑھا ہو جائے گا. یہاں کے ویدر کا جو ہے 100 سال پہلے اس طرح کا تھا، آج یا زندگی پوری جو ہے عذاب ہے. ایک ہفتے سے آگے اور 4-6 دن ایسی ہے. اس پہ غور کرو کہ آدمی کو جنت سمجھ رہے ہیں، امریکہ کچھ بھی نہیں ہے. کاشمیر جنت سمجھ رہے ہیں، وہاں پہ غربت ہے. اس پہ غور کرو. ہندوستان جو ہے 120 کروڑ کا آبادی کا ملک ہے. لوگ آج بھی فاخر کرنے والے ہیں، آج بھی روزی نہیں ہے ان کے پاس، آج بھی جسم میں بکتی ہے وہاں پر. آج بھی جو ہے عورت کو جلا دیا جاتا ہے ڈوری کے سسٹم میں. آج بھی جو ہے ہاسپٹلوں میں اپنے جسم کے اعضاء یا خون یہ ہر اس طرح سے اپنی بیوپار کر رہے ہیں، اپنے بیچ لے رہے. آج بھی وہاں جو ہے انسان بےمانی سے جو ہے لالچ سے جو ہے ایجوکیشن سسٹم کیا ہر سسٹم کو بدل دیا. اس میں ایک اچھی بات بتاتا ہوں. ایک ٹیچر کو بولے کبھی آ کے ربن کاٹو نہیں بولے. کوئی بھی جو بلائیں گے تو کرکٹر کو یا فلم ایکٹر کو یا جو ہے مشہور منسٹر کو. یہ ایک حقیقت ہے. انسان کو ایجوکیشن سمجھ میں نہیں آیا. میرے بچپن میں میں خود گورنمنٹ ہوں، جب گورنمنٹ اسکول میں ایجوکیشن اچھا تھا، ہم نے خود خدر گھٹا لی. اور جو ہے یہ جو آج کل بزنس والے پروفیشنل والے اسکولس ہو گئے اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیج کے فخر محسوس کریں. مگر تم کو تعلیم کی حقیقت نہیں سمجھ میں آئی ابھی تک. اس واسطے امریکہ بھاگ کے آتی ہو ایجوکیشن کے واسطے، یا یورپ آ جاتی ہو. انڈیا کی حقیقت ہی نہیں رکھا اس میں. وہ فلم پورا سسٹم بتایا کہ انڈیا اتنا پرانا ہے تاریخ کے اعتبار سے، مگر آج بھی جو ہے انسان دیوانہ ہے کیونکہ اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سمجھ میں آ رہا. قرآن اللہ نے فرشتے کے ذریعے دی اور ان کے پاس فرشتہ نہیں. والمیکی انسان تھا، انہیں گیتا دے دیا اور گیتا کے اشلوک پڑھ رہا انہیں. وہ سرسوتی کا وہ کچھ بیک گراؤنڈ میں دے رہا اور بول رہا کیا کہ جو ہے خدا سے بھی زیادہ درجہ، ماں باپ سے بھی زیادہ درجہ اگر سے اسکول میں جو ہے بچے کو ٹیچر پڑھاتا ہے تو یہ غلط. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ماں تمہاری پہلی جو ہے اسکول ہے. میں ہزاروں باتیں بتا سکتا ہوں اگر سے میں ہندوازم کا اگر سے ہر کوئی مووی دیکھا تو سب غلطیاں بتا سکتا ہوں. سب سے بڑا اس میں ایک بات بتانا ہے میرے کو، مسلمان کی نشانی. مسلمان جو ہے
شراب نہیں پیتا، سگریٹ نہیں پیتا، اور جو ہے وہ بغیر شادی کے زنا گناہ نہیں کرتا، مسلمان حقہ نہیں پیتا، مسلمان جو ہے وہ مصور نہیں بنتا جیسے فطور میں بتا کے. وہ پوری جو ناول ہے وہ انگریز کی، اب میرے کو سمجھ میں نہیں آتا بالی ووڈ والے انگریزوں کے ناولوں پہ فلم کیوں بناتے جبکہ تمہارا کلچر ہی نہیں ہے. دیکھو یہاں ایجوکیشن نہیں ہے، بہت بڑی باتیں بتا رہا ہوں میں تم کو حقیقت کی رکھنے کے لیے. میرا غرور کیا ہے؟ اللہ کو پہچان، میرے اس کے علاوہ کوئی اور غرور نہیں ہے، کیونکہ میرے نفس کو جانتا ہے. اگر میرے دل میں یہ آ جائے کہ میں کہوں کہ جی میں بھی فخر سے بہت ساری باتیں نہیں. سب سے بڑی بات دیکھو، وہ جو کوئز کا سسٹم انہیں بتایا، وہ اس مووی میں 2 کمپٹیشن کے لیے 2 ٹیچر آ کے بیٹھتے. آج کل وہ بھی نہیں ہے، خالی یوٹیوب آئی پاڈ پہ جاؤ تم کو دنیا کی ہر نالج مل جاتی. وہ زمانہ گیا تمہارے ذہن میں کیا ہے نالج بتاؤ، نہیں، خالی تمہارے کو مدد کمپیوٹر دے رہا، پوری باتیں دے رہا. اب دیکھو جیسے میں خرید کے نکالا، ہندوازم زیادہ نہیں، 3-3.5 ہزار سال پرانا ہے، یہودیت 3-3.5 ہزار، کرسچینٹی 2000 کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اسلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے یاد دہانی کر کے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھے تو یہ پیچھے بعد میں جو آئے مذہب سب سمجھ میں آتے. سکھزم بھی سمجھ میں آتا، قادیانی بھی سمجھ میں آتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ہے. یعنی ایجوکیشن ابھی تک تمہارے پاس نہیں ہے. ایجوکیشن لانے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے. ایجوکیشن بنانے کے ایمان والا دن رات آخرت کی سوچے گا، موت کی سوچے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.